birthday to you. Okay, piplay ko na. O, nakaplay na yan. O, sino muna una babati? Si mama muna. Hindi, ikaw muna. O, Abby, Angie, happy birthday! Yo! Tanton naman kayo! Kayo naman. Ikaw, Buboy. Ika. Bati ka. Ano yun? Bahala ka. Ano, happy birthday. Happy birthday. Sino babatiin nyo? Ate Abby. Ate Angie. Ayos ka. Sana Hindi nila mapapanood na maayos yan. No, dahan-dahan lang. Happy birthday. Happy birthday. Hindi mo happy birthday, Ate Abby. Happy birthday, Ate Abby. Ate Angie. Ate Angie. Tapos, Angel. Angel. Sino Angie? Yung yung pinsan nila sa tita niya na tawag. Yun, basta. Kapatid nila na bata. 10 years old na yun. Turin yun na to. Okay. O, yan na. Si mama naman. Ako naman. Abi. Sino ba yun? Angie. Abi, Angie, happy birthday. Magpakabait kayo para magkaroon kayo ng mahabang buhay at huwag kalimutan si God. Palagi, unahin muna siya bago ang mga trabaho nyo at mga lahat-lahat ng bagay. Si God muna. Happy birthday. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na, Abi? 21. 21? Ayan lang. So, 1, 2, 3. Bye-bye tayo. 1, 2, 3. Bye-bye! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ate Angie, take care. O, take home daw. Bye-bye.